الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله ورتلين غانا نانجو كوني ناسو خانتا ناسو ماما نندوا سودا نادوا موندا سوا سكا غريسي بيرغو تلين غانا خرسي ادوا نيجي كينغاي باو اكينغا واتشا الله كوتي الله اكبر ادو الله نخانتين تنيان وسي ميما غانا يا كريسي سيرنغا سو ardo krisu nya krisu siru krisu wadalingunto krisi barakinto ni dallandi okkane allah be gadi khoron yelle arno ga khoron lengona arabanya jimini fana atampil lenyani ado nakato hijriya nga ujune kamona kati tanna katero sino sika gemu desamburu kason tampil lello kabu oga tawo tampille kesi wajabin den kam mahola dam mo na allah nyaaga jalla wa ala ana furun nema ana sahanya watun tonna ana kasoran gomba ganni ana haaju men ju haaju nyaara ana duwa murano cudu wangi njaabi ana wuyinum puutu wase kamma saha kamma ana tambugu mun tambo nun tuga ti allah me kallan ka gunda horomanda barake na wuyinu laato na wuyinum puutu na kallel laato na njaage na laato anide fere ganday malliya on taciniki amma gariti bo hali ben no kemma wuro kaga na kinye ko tabe yella garo ni tilisiren kam yello sirugo na sawan ton jiruni o billa garno keso no jabe ake watino ko ken to no ka bagi anna simana ko ida fronto nyaayi ga ne serebe ga saharetu elle allah na sahana aswaju ni awwal tulmine hana be gaira tidi ikagu nyagare nyanga ja idaga sogi me keta yagaren tigen daga yagundi awe ki kenta ki basu ngali sinu inshagiya abare ga sunu inshagaliya adi ma daga ikanga na liba ga sunu mutu awa iya rindi giri awa tan ka gunya garenga adi ma ride yan ka gunya garenyo kumutu idi menya mun kiri soro siki kunna daga karaman nonga golle kenya ni jondi tanun kamma sedan jiri hiya imma ga daga tiya binda honyangiya anaga manyangiya fi'lan imenya ngun daga ida baga sunu tu khoro idi daga ada baga sigun to ko daga ko almoro gasego ada bolinu i wada ga halida telefon iti andaga ati hande daga baga sunu mutu e iti an kaga da kedo ke to gono an kaga da ku to gono anda dan baga sunu mutu ke keta kusa suwa wutu daga baga shi kutu mutu awa ida daga baga sunu mutu imi khalisi shagi har gumbane ibara khalisi shaganiya ike ga tadangani de an kaga dan baga su kutun to gono ba wanga dan baga su mutu ke kusi shuwa wutu daga kutun mutu awa ya gare jaro baga maliki ai nan diga tadangani lamba ga su kutun mutu ken no ida wara an kaga na ya gare waranga tuna bure sagan den ta hano ya gare nya gana tin tanya gundi anna fanan kasunun sagan hankal lo gana baga nan yakke mutamma kamatan da wara anna tanan kasunun sagan kanya ga tin nan ngara anda gal sagandi igeren gedi game de nan tambaga si kutu daga ku awutu anga tambaga si mutuge kusi suwa wutu ati ya garen joronti kunda tuwano yuru tilni titiran gedi game warande nya na ko waren ka cinga kuti ile hina ketu gella gane warande nya gane an kusa to kuy kandi al jawab konati afgala ngani jabenga in kana al amru kama dakarta angare fin ko ga gana ganya kundo kati awaje bentenga nya kendi soronga walla ñakkenga inanna ɓuru caga bo anke mawara amma ñak ka gaja anke mawara de gajange serla wo yakare ngalari kama gaja andu yakare la wak gaja ngana ñamma wara inan kasunun liti immaga ña ku yakonda tigay muñiniya wa saniya nga hillandi ɓe kono an kalli yakare a dangi kempandi kalli yakari ngolle hetike a ñakarimma surtout a ñakarimma an buttenga bugumo xoomako a ñimmena ngare alle ñakaren kane nda andangana simme sonin kara xibarunga birenu an cikkanama solinkara baare kat solinkara kase keɓe ga ñomaxa ma keñani ba komada xanda kede bari a kalle xaren ken pala sinni yo kusironde yo alle ñaxarengame hallene anna kafi soronga xana yo kuncirondi mi garuno sugendi ma ñom mani kakkala ma ñom mani dongume awa wunu awa yo kisirondini gami ndake a konno
ma ñoma he kakkalay de ma ñoma he dingumey de mana yo kuncironni ya ma ŋuuxa ala ñagare ke a ñatanda kitte a faga daga mana xeeri ñi kaare manta xeeri ñi kaare ma ñoma ada wuye bagada ara ndata xunuxa manka xaxa yaxare yo kun xa sironni keke ni suuge a yita ibaxu ma ñoma yi xaxunaka d' accord xa daga kayalle ñaxaregalle ñaxaru mbaga sunu mbagandi an kallu kompendi la hawla wala quwata illa billah e har gaɗañe nganañamo xoomoxo kibaru waɗi on xawana kunkun koosi o maxa dangi haqqene gaccuwano on xawa kuntangana nde sare wasali danga sikkandi ɓe kon nanda angati nanti an kagu ñaxare keɗangana baga sikkuttuɓenuga toxo maxa kun xa toxono a liwutu igati kennaxo anda wara idan kendigame o tagayenga awañini igata tuwanu tuɓeno tirndi ima golle keɓoxoncu fahamundi kun tuwanoye awa ke an kusaga jangen tubogin kedi de hara anda an ton kulle ke haɗamaxu ke soroyo gonu an na simmanay finkiniyaɓe an ton kulle ke pan ina ko sa filinka ina ñagaren yoganna ña kundu mene tongun xagamaxa xabariya mani xabari keta tongun gimmaxatawe maxa aganti maxa tanti maxa aye sare ke anganaro gajangendi kane tongu gana maxa mangana seri bani fillo kita kengatini tongun tam maxa ina xusa mile ina mugu tigante an xagane mugu amagana moxo illinteñadi ke hinnamengama moxonto an qonnen na xusa gabo halas digamen dayere inan xasinu laxanjini saganga amma ñakkengara igana cintan xasinu saga i wara wona me ñihan xannenga ogana me ñihan xannen kenga kenke mahataji mangana question wari ngeyi jibirno hayno kende keta ñeme malaikanu nananenga munguɗo ke xere xibare ñimey de ke xere ntammunda antamunda in toxo a maxa amantammunda tuuge allah kamma allah holla kungabe ñani ali hala gabu ñana allah maxa waraɓeya hinaxa tandi ɓe nga ko nanda sabulu ɓenu ngara wandemana anna kisuno taxa nanna munga tew ho hana keme ngabe ña sere ñakkenara baga sinu nto ana alaga ama wara ina yaxere mutu kine maxa ina kini igo tanay ane ke yaxu bane mo xo sumatu way kine macida wara xala sinu mari kenta xantene wasaniya hillandi ke yaxeri mbane kote ha ke kundaga daga maxa allah wa yaxere kittaga xo kemoxo allah yaxere kittagan xoto kay hohodi wasalida hisi kandi ɓe angana simme a gande ɓe hono ɓa kam maxa sunonga am naɓuru ko an xagama perdi allah kitiyade inan naɓuru kulaxa ñiñeni sagananga ñaha ko nana magana yampa de waraɓeya nga hinexa tandi ɓe kon nanda hammin no sunonga bo nde anda hona hana li annahu qad waqa ma waqa allah ga kiiti hoho ñahagaña keta keke mbagaña kundu keta kusa suusi ke wara angama warata amma xadaga ho toranga waxanisa saabu karagande ɓe gande man honde baka ke xibare kuy xarin ndammu hari gana ille kattanga hammiɗo xammi duro wa sadisa i tummunni ɓe angana simmeɗa gande ma hobaka toxenno suusinga sahanno laxa hiyangam maxa hi ñewundi allah wa yaxin ke ndim allah wa yaxe tana mundunu anke ma yogonu wari iranteexi yogonu moyen timaxa financement kara naɓuren timaxa iraga yaxare murunu yogonu no igu lampuye ñaniya yogonu no machallah jinnanga te ñaniya anga to anke ngana moxonko kun karanga kuntinan coyiniya wa samina nga hi segundi ɓe konna nangana simmeɗayi agande mana xibare kena ho taxalli sinonga ara wañini ke yaxare toqe an maxa xeeri anta andadi allah ko sa kiiti ke wallahi allah jallahi ke xibare nta ñana o taasiyan hi kabundi ɓe gande mana xibare kena mo ngayi honne andan pay katta nemanu ɓenugam maxa ndantude an kantintuka alhamdulillah nemanu ngabu gabungam maxa seri to anganan karon pay antinia allah albarka allah anda sukkini ñayi maxa to an kane ɓane hayini allah gata xeeri ɓe ñanganda ken baggangoreñande angana kumpay an mungundo kuranke susiya ima duna suyaxare ŋutan maxaw iman caxa ŋutan maxa iman ndina ŋutan maxa iman toxo wutan maxa iman kari iman korte ima watte waranga tiile ñaxare ŋutan maxa sonin konti kiide ɓane maxen pe taxaye migara yaxare tana wari anaro an compe kedi jamunawi ana kira ma dabbayega sunga ay lakarannaña bana njalle coxoɓang wa asira hi tammundi ɓe gan nemana mungunu xibare kallen simmaye hadamaren men ngaro xota suudi anga simme kallayi ta mungunu ken xota ke na wa sowalu thani kesi wo hillanni ñaye samia anna man zana bimra'atin mutajawijatin igera mugu nandi sere ɓe gana jeemino yaxari ñalinde yaxare ɓe kiinengamaxa nandi sere suuɗo ke ñaxare gana jeeni hara gana tuuɓi na jeeniye ke wara a tuuɓu kente sahana maga nadaga yampaye mundu yaxare ke kiinamaxa
kami sale angana tenen khalsi nyiga man na daga khalsi ke sagayya walla man na kada nanti anyam pammaga jeni en khalo kemmo ko al jawab jeni nga al jawabu jabe nga kediga me watta gayenga awatta gayenga de jeni yali tubul la wasahana jeni nga haranga ma anda sarle gare kile nanti sere nyaken ji sere nga ko ikira nyaken mi jeni anga ma mulla anda ka tubini bara wan garni mara wan jogini kendo xaalisi kenta meera kille xaalisi kera o konini xa keranta konini ke gana koni ho a mbondo aga ko maxanci hen de angana sere maxanci he allah ntaxa konna jolle anduwanga da anna saga toxo siren konno inna alhasanat yudhibuna sayiat bidalili ma jangati ke digame o tagayenga sharia ngannadi wacca serere xari ñaxinte gana jeeni o kiñe imamu mbangi mi siide itin xawana xaqina katu kamejan yagare ke no in kawana kari bo yagare nyagin denyan yalla gane yigo giraga yagi yagare ke kine ga nati wacca ampari mani kama ga kari adi ki ay qenna ngene iyam bama o ga ganda walla honta walla de donc sere gana yagare nyagin de gana jeni nandi mangana sara kinki na iko igera nyakende mi jeni ni an gelanga yam bani maga allah honda ga dunyi hitanadi tubu riba raga heti wa su'alu thalithu kani keso sikkandinga ati igilanñigo ñan aga woti aɗa opération ñatanaxa towa kittanaxa tandi halle atampi amakatuyigene texuye icce gana hohoyga ana bagandiñe gana fofoyga ana bagandiñe iga duwawu ñamudu hadamaxunga aɗo senede gananga saharetu bo dugo turnungullaga hohoda idada bari ala jawab jaabe koda allah nagannaxinna sahar jawye kitte kamma aɗo watuntencu lew misilmo sirede gananga ke saharetu kanode mati allah wattuku saharun konne fatawa kedi nandi sirede gana anga saharetu masha allah la quwwata illa billahi annako fobe gana ken ka tuba kindi anga tuwawa sirede gana saharen ko nandi kiyana sahare ke jarana o ganaro daran gamma kitaki ken fatawa gana dangi soro nya hanke tirni gadi ko ken sahare agati mali gadi ando allah naga ngikki dulawa ke soro gana tawi ko ken kendora fata mbagani hol lenki are lenki ani ɗo goɗa fata mbagani hol lenki humbane yogoɗa message liiti nandi ragati sahare keɓe bo sahare ke imumuɗamo ko daru fata wan dammagano anda teri gana walla ganaño kuddallo o dalle ngehe jarandanayi de ngehe jarande kegani keɓeyi sabunu ɓenu ni kinna hay ke saabu anande mana mungunu hibare keya ke saabu ana hoɓo gam maga sunonga nan partine ke futurini nanña kon tonto allah ndemano ɓiyanu gam maga nan kilun cilindi allah ndemano ɓiyanu gam maga na duwanda na hinnanga nantallan kawanni allah ndemanunga na koyanga nanti allah galle hanke masibo a hooro nan koto key na koyanga nanti soro wano ankenga nannanke probléme ko kunkaranga kunti an coyniya añame kankeke jarandane nta molintade ɓa ko dabar ni nta jinnangarange dabar ni tippu tippuntin maga yittentin maga pakkillemme ɗo wakkillemmentin maga aganayi koganayi kagani jarandana ñayi wacca ngana sahare ɓe mugu nakusa kenca hanna togo dumaha kanke jarandanayi o gana sahare ɓe ko fata wanno gonne agana tandingi tirgenga kasu karagi hallendi anda tambe kininga jiru gendaragana wa sualu rabiu nda ittigagen wa sualu rabiu kesonaka tandi ña hayyere atina francia probléme ul ne ngare idi tagu ñagaren naxale xaasilen gesere ñimme to aho gabe imaña okuja hillagana xoosina xoorondi ma xibare ngajo fine letanga mahkama nga juuju tribunal ida saxi kamma nanti xaso kamo sikki ero iwa bakki tugaɗunga par la force na kin yaxareke yaxareke xa resanga maxa awa resan touchene ike i xasun tugaɗo 1300 euro u juule kamo sikki ero ken pa sini kiñay kontu combe loyen tugene karampajunu ñaniya kamo ku sikki ero yaha bakke xaalisi keli ye tugaɗo xaso iga kinni yaxaraño priminete yimaxa ke xaalisi ɓe ga kinni yaxare key halala ñan yaxare ke daɓama harame ñan ado idatu waxumunɗo ado ma kalima womaxa a gara honne bakkimaxa ke sunoy ado mirawa allah ñaganaɓa an kiisiɗo ke yaxarenaxa al jawabu jaɓenga buru allah wa allah ñagana an kiitandala ɓaɗan toña o haɗa allah ñaganda
allah ga yengiri ode me ka hokke daga kammati allah ono dinan terinka ona me terinka ona me tirindi ona duwa meɗa ona me dema allah gatu onda me kamma ande ɓe yimmen kaati sereɓe gantami soroɓe nuɓe gantame kamma adu wange jaabinteno oɗa allah ñaga arnake susi bogan kamma jowoye kamma ɓe haqqe kum fayakun wa faniya nga hilani ɓe ko nana engadi soro ko hoga ɓe maña amma gaare koyere halnana sele surtugana tangara keɓe golleyade kotoali danga sikkani ɓe ko nana ki haalisi ɓe ko nampagata ko yakare keɗa halale he ñakke keɗa haramu teñanayi aga yigana oɗa ken bangandi tagaɓe li annahu akilu mali lgayri bi gayri tibi nafsi bo an pay sere ñanaɓure ñigana agama girayo gillu a ñakata ken maga marase ko nanti ko ikema wutan maga ko le tan ñanda wutan maga le tanda wutan maga ti ko saabu le tangara wutan maga ne kini koyi wallahi harame ñane ana sagananga hankamnenga ana sagananga hankamnenga ken angama mulle oɗo hankamnen naga yimme allah rawaɗangani ana tambutuge yahoy ɓenuga igum lagana ni horen mini xamaxa ñaxa sagar de allah tambutuge maña de aga giliti kara de andatu arawada ana watte jambanga arawada andange naɓure ana barake bogadi farangana kanta kaptalinga luwasi lemmo an luwasin xalisi ita sunaɗaga walla sereɓe angada wara an kankoɓe terenkoɓe ana ñaxo ñankiti jinte har jimulle jinte allah rawaɗan ngani anganan kina toro na xaalisi ñiga na horen mini tanke na europe wa allah gana pare nantuga rawaɗan ngani analle muncu barake mbagande ani ña doku gaganong ani yegonu sigindankano ani yegonu wurundanga ana baray kuni kiine ana baray ga golle kitta hay gena maga kakeyadi inta goliñanga inte sport o ñana abada hamme anga mamulli kan lempa ñini kemmoxo wadi keɗa ken jangenga duwawo murumita ana ñimmenda gollen kootimeedi hal sereɗanta sere fore min ni allah gangal lantara gilinga allah rawaɗangani ana gajangen naranɗo an kiina hana keɓe an kiina hillandi keɓe angada wutu na keɓani hollontaga yimmendi a harni probléme ñawaranɗo kennaga anɗo kenname dampu ko balo ara waɗangani ana probléme garandangoli ñan kannaga ara waɗangani ana probléme garanɗolle kannaga ara waɗangani ana usan jundankar dumane koromaka ñat franci golle keɓe ngatu ngoña franci haraganaga madallah laganal mamago ke ay dono kangole ñamenen pourteya ménager ndada bari restaurant ndada bari tarawon gemma genda bara baɗat franci golle keɓen ke gatu futte mulle ken kan kuso segena ñankaye wuyu ñaago analina kamo siki ere bugu seren tuga donga ka sosu allimu he imakinan may imakinan pabay imakini sere yinanti ko anda kaman naɓure ña yiga ifagadan prochaine a wutanmaga na naɓuren tuga kundunga tana kinan kagu ñagarenga ti domaji entere kempe kumba ante wallahi naɓure haramun teña agal nga ñakka keɗa an cagay agamalingada an cagay agalinga ñakkenda ano xanu ke kamma agamalingada ano xanu ke kamma agalinga ñakkenda ana duwanpoxeyinda agamalingada a mbaxa duwanpoxeyinda agalinga ñakkenda tuwana sugalingada ana tirindi agamalingada maxa tuwana tirindi xana ɓore haramun teñani de waraɓeyan nga naxa tanni ɓe konno yaxaru ku gollu ɓenu toxin tengane siri igun kamma europe noxondi aɗo down town ho hana nayi on lokkaso yagren na ña sabuwa ni kiina lokkaso allahu akbar keygo gada kasum pakke ɓe ña aga golñanga kuuɗo an nalli kok serunoɗa ga siga ɓe yiga aɗa kampen mundu nalliti kuuɗo kañime kamma aɗa mbo kara tampi en ɗi aɗo ñaani en aɗo hoɓen ɗi alli keññigon daga kaso ga sabum kita ñaaɗi anda tammello yigon gijimmen ɗi keani golli toginta hananga yaharungañane igunga europe no gondi diminnani keyi haragana andaga alli baneyari police na kaccullanki tugeɗan nandaga à cause de ta femme et mon frère itati heɗe wasaniyan golli hillandi ɓe gani golli garawnde yaharunga debarni igunga europe no down town kenta e wottinati bo down town nimmogonde parce que down town kendo europe dabana e leyla wa salima kulluhunna sawaw ngelga down town kencine 2008 yani ba ana famude
ndamugunanti kundu ganati annambo kombe nogonga isini billini ke ko karace ke muma annam maga sigino hara gane franchunga ga ngarawunda aga dawun tawunu kallun kai ini ta gonya di fanganya na yagare maga utibabu nun kara aswa kenken do wa thaniyan sabu hillandi be golli hillandi be tohin tengani sini o hakkide kam makkonduna sommu bugu an kaali singana kina ñakkenga tibori man dankendo ke ngaja tibori man ko lemmu nandanaga harame ñana agaragene nan katotay wa thalithan golli sikkandi ɓe torintengani igun kamma siri na igon katabaka kompende ani gollon koro kono ke allah muñe warabi an golli naga tandi mani uhul firash nambara igo maga terenga amputa ñakke hoho kamma he murtiyeta ti sabunu ɓenu allah ganta hari famun ike tampeyade ikenta sakka ike gille haneyade yampige maga i gille haneyade pipeti patata ike wuyiyago ñayire nda ko wani walla nanti mangani tuwa aga wannaga jeeniniya wa hamisa golli karagandi ɓe toxintengani siri igun kamma yag europe no golli andamugude masha allahu la quwata yagareni kina katu mina boxantoronga manko hunenga yere kenjine espagne allahuma salli ala muhammad hawgana mohadarangano kamɓe jaɓosonile cheikh wallahi billahi gagra galle meñande mumuno jammugue aɗo saraga nantaxa ɓe seere iɗi kagu jakare jangaja espagne a tagata booxi toroga mi kunen nañere ta ciɗangane a ñutuma iti ay imañanto xa tasake yiɗantu ndake wari igi xona saxante o ku xama kenga sura ñaxare yo kuñona booxono kiinen doro yo harangana diremo xomoxe na tandangani in jamalak idrak al afia allah taxa hoona sonin ke xare kiinen doro po oro poan wa sadisan golli tumundi ɓe torintengani siri yaxrungada barto igonga europe noxondi iga igon kabana maxa yaxarin billandi mundu kugana yaxarin billandi ɓe yaxun kutu kempande an naari vacanceni an babanamu ndammaxa an manamu ndammaxa xidenga kanga yaxarin billandi wutu walla jiiɗan magabo an gana ken mutu kenati an gana ri kombe an darono wa sabi an hiñerun ni wa hamisan ngahi kargani ɓe konno axi hoɓe garawo honne bakkam maxa ke sunoyi annatu nan dambayi hoho kinnandanki kagu ñaxaray kundu kukkamo siki ero xaso matuma ngimbahamuno de wallahi yaxare ke a hay taxundini anda ani mabonanda gambinko xanne laxara kotani sagananga wa agi sagananga mo xoɓe xa keganay ku sagananga xumbane yaha baraji maña wutta maxana ka ambara ken kotan naperea yenne an kasundugaru ke so lew anga naskini ke yaxare wa thaniya saabu hillandi ɓe gande mana onde bakka suno key ambane heti keyde kema joppo ambane an dañamin ambane ndemugu surakenga kamal ala jeriye ati yak keyɗaga hatemi kaso 700 euros ina keña kinni gelli sino tammi wa halidan hoɓe tanagande mana suno kena honne bogay ken basangunte anda angan cakka wattente hen wa rabian saabu naxa tandi ankengo a ñakke kewo o su frein o wattunante an kagu ñaxare ke xaasiɓe kundan pa kinnay kamo sikkiyero ina bogantugano xaso a ñakke ke watu kati nanti haramparoyma ke xaalisi saabu nantanta saagiya kemma ke golle saabu nantan ni xatandey kemma ke saabu de nantan ni soro maliya kemma ke saabu leta ñanda saabu leta ke yaxare ke danga jangulango de yo yaxare jangulango den ne kandiya an paramparoye an ciroye an kiinagadan kanu ay megana keɓe ñaganda volontairement op anda yaxarum mbaga xa mance kunna ñagada ho saka an kiina kamma iga an jahannaballomo xonne wondi nanda an kenta ñana xalawo wa xamisa karagandi ɓe gande mana xibare ke anna nanti ke xibare ke dallamoxo moxañemenea wa sadisa hi tumundi ɓe gande mana xibare ke na xone bogam maxa sunonga andatu allah garna a ñakkike tugati xoxoɗan ɓe wa sabi ani hiñerundi junubu gaɓe buru xam maxa wa samina hi segundi icallen ka handumaxa ɗo duwange wa tase hi kabundi sadaka mbagandi tankatidange wa asira hi tammundi kallen simme wa sualul khamisu ke ani kesuwo segundingam yaxare ñani bito segi suumi a ñiya sunka son nogondi ide kaduna tuga awa tiiru ñandi tampindi tiiru ite ga dugatoronga dugotoronti foron konto ñaniya
aɗa yittunginiya bo keta iran daga sumunu bon ila hina na kesuwol liiti a waɗagana ba kuɓito tumni iye tugati haalisi mangama ina hara ko igira ñigunna nanti awa bito segi tammongiya de allah ntane gelli kalle ganaña agani tugiɗa ala jawabu naati jaaɓenga allah na sahaña ganda jawoye kamma aɗa watunten culo wa faniya hillandi ke hetti watti garawuntemo koye goɗi foron konton ɗo fore jiiri jamal gare wattum mbay ko way mene e akiyakare oɗa allah ñaganda subhanahu wa taala yelli allah gana sahaña ganda ko wattindambuy ga ɓurni ɓuru wallahu alam ma wari nanti ko suumen kotenni ɗo ke wattindami battenga de nanti ko kerewa suumen kabana itti ko wañita agana jiwtu sohoma ɗo nden leñay tayib angana sohori anna fowtu angana hotiri anna fowtu agana gawtuta sikko way sohori anna fowtu angana futuri anna fowtu angana sakka anna fowtu annani ngana yigandu ñigana iga foren kappa o bal tinin ka heke asiren ni a foren kappa selin kabane kena yiga a foren kappa mi du hoye ñaba ko mbifu aɗo tiiray kundi menu hari molleke awa maga kema kawa sumen kabana hatteta watta kena ñay a ñanama holtu aganaga sumen kabana an pa walla ngana saha bireɓe anna tuga angana tuganana ña tamundi manga su allahntani a kennigellagana ñako watti dumande wa suwalu sadisu keso tumundi ñahayde higila ñahare añi sikkiyego waɗa kama ngada mundu sino segi andamugode aga sikkaɗa aga dukku yahunta hiyade aɗa mundu wade allah maka kiiti ke ñahoga ñana ñamboyi igo ke xama ñana hana xamene keta igul na mundu aba yakare ngila ñigo kenda mundu ala ke ñigo xalu ida yahuntahu bayin kinati yahunga tahi tan ikena bayi ke walla kembira watterranga girari agade halas aɗa bayi ngara aha igontama kembaga yahanne ke yahu ke ike yampa yahanne ke maha bayi ñahunna maha boguɗo kembattenga har keña igonti kentaka bayi nguttu mata aga ken nogondi yahanne ke henuwa ba a hoɗon bogu hay keñala samayayi awa igon munda igonga munda bayin kine bara wuttu ina gornum cagandiya ba ina gornum kun cagandi hari bi yahannen kenti kena keñigo amunda yahay kela samaye nogonde aljawabu onati jaabe nga yelli allah gana fatihuña aga aki yahare keɗangani adaga ba yahare keɓe kine ngada wara nambagay hillandi angati ko aɗa sino segi yahare ke mundi sino segi kine mañana hana hohoy magana angaɗa ko kusumbaga senkeɓa kine yahare ke min kawaɗan cikka kendu sino segi igondan mundu sino segi amañagan nahana ntatangaɗon hamane mannano ko kusumbagasini kuritinne ñaay o maka joyigo ke jaragini ɓa wañini moyen tamaka nga sikkandi ɓe ko nanda est ce que ka bayi ke kinaɗa suuko bayi ke kinama suuko nkemaka aganañi keta machallahu la quwata illa billahi aganayi keta ngada yakata kewaranan dibbonimanda akokone ngada keexanne mum duwa agada yaxanne ke wara keta encore na ñakken toka andumaka bayi ke kinema dange lippanaxanani nkemaka ka allah xoreñani allah na kesu bakkaɓe ɗiyawo digame dura mantadi kada goronu nenge a ñilleexa mane keñe yigo ke ñilleexanne ke yaxini ona allah tarinkati feeri bo o yiguxa honne honde pete pete ngata axo kena kenkenke o yiguxa sembe suntoli na yaxare ngarata mone bagande suntoli na yaxare ngara diminna bagande suntoli na yaxare qollontaxa amuli yaxari ngaɓe anga walla anke maxa mbagada mone ña bagandi anda mone ñarondi de yakari ngaɓe an pa walla anke bagana simma bagana toro an pa ana hana kun yakari ngaɓe an pa walla anna simmana manda a wara ligue ñana hay katta wasay hoore ñaay kay mbeɗo agala wara yimɓe ñani key wa suwalu sabia keesi wo ñarunni diguiña sogoye igon ni diguiñan coxo iti diguiña foro ɓure ñanay ida wa sogono ba aljawab aganayi kundunge ñagane kem pay ko jarande a keta allah wa sogono buru kaganayi foro ɓure gan tayi su digiña sogoyen kende a togon kadi de anoxo yakari ñambangeade yakaru ñangaba kene mi digiñan coxo kamɓe kena xura marigatini kamɓen xura leso digiñan pir lungoñane ba tatalibonga suguno kenne yakari ñambangeña kale katte igonda fontay ka yakari ñambangeñan digiña sogoye agani forega ɓuregan tan digiñanga yakari ñambangeñani de iyo yakari ñambangen ken xaxo sire igon maxawanga dabarne wo suwaru saminu ke ani keesi wo segundi asina kancoxera ñaay
eɗo kangi ngarne bireno ko ina gagana ina ara gagi ay kunna ko bi maka ni fama kange go anga walla garamo no karagi ado pasanti no kray ke kunga daña konno kangu mu kuda isinage mo garamo no karagi ay in taxa pasanti ñadege saka kamma bawo i kunkanta tono kitta ken kamma min ta jongoragana ken kamma kendi mo gosun kawacini garamo no karagiyata walla mina pasanti ke haqqen ko aljawab nati jabe kenan new ala hullen ko neya garamo no karagiyañi de pasanti nu karagi wa kamma xoma kello jatenni bawo in tawngene ken qoɓonoye añime halas wo suwaru tasiu ke ani keso kabundinga atigida ñaganen kiina igida ñaganen kiinana france lemmo hille ane adana lembane ke aɗa sara opération ñe miti lemme ke nan loxo aba iyagare ke opére xata loxo hillandin xa wutu kiinen tam maxa opére de xa koni saren daga toro nda opére igo ki hagada ke ñaraga digamenga de nan ndigamu yakare nda anda famu de nan ndigam koton ko yakare keda yakare keti allah hari allah gan niña boroge ayam basida kunduwa kinen mata maka ken ko yakare keti keta gelli gada kendigame ko lemme ke wuyumpan sino ñiriya irigi hari sa ikori jiida kitta ikina gariniya sine wo sine ikkanu kuna mana idan kendigame ɓe gada ko mana ima keñani ba ikkina nderni wakkan sinna i suwenwade i jotiniyade miga xuma waga naare adiga munni koy angam magari gallu sagu docteur nongoy igarango pere amari lemmen to akite ako sinya jena na nyayi ki daga naari hari ndaga bugi soronga andadugen anda mo wido wandi gu nyana dome hari saguranga igara mugu nandi o yahu yagare anyi mega nan kina mundu sagurabe lemme be gana kite kelle mego len kutunta bana bawo andan kina lingunya da bari aga bangabe kelle me barakiniya ikihina na ko si kina mundu saguranga igado ko na lem barakin ton kita kinen na ti dangane angar yagare suwari aga kinen mundunu ay angar yagare suwari ay naga kinen mundunu saguranga kende ko inanti kenga kine kenta bakka ado wandi gunya na dome angana simme bireno france xaru kuga torabe sakay gun kamano ngana angana simme bireno antinia allogoda o yiguda anyi mena ki hay sorombay wuru france nan diga go ñaxaru mbari maga yaxu inti muru no yaxu ange ñakkenna mundu yaxu ange na runga waxo ti akenga da mundu yaxu akenda kolinanti anke mbayiranta ha min kironowa ado wandigu ñana doome allahu akbaru aljawab naati jaabe nga yelli allah gana len ciri warjaka ay meñangenga na warjaka len mbarakin doy anamuguba na sahañanga da wa sahañanga hilande ɓe konno ogada hinum komogoɓe angada hinum komogoɓe gel likkunduwa ganañi amaka wa yagara ke kinaɗangani aga digamunu yagara keɗangani aragana suno nitike yagara ke nando allah naga ay mese ko ñani ingo pere anga ke yagare saha mu nanan kota yimme anga sare mu nanan kota yimmeyba adiga umma gemo de an kina haga bagaya bagay burere wa zalida sikandi be ngakko nan yakhare ke ga tawo yelli har alla ga ninya boroge adan gelle ga yama gemu sidan alla kende min di hisi de nyakko nenga fa inna li bala amu akkalum bil ali balanno di yankanne nga doome xam maga sima wona ndima kenya nya sabo nga sare nga tarade wat kenya nyita ona alla nyaga arna wuri baka kamma kembe tiwo kenga nayi habilla ga kendi ga me kono amanya boroge yo ndani ga sare ya oda billa ga kendi ga me kono amma nga tawo nan tawo ko do ki awo kinen dara nga magara ga sabu do toro no ngure aga magara operation da bari temanya kita ado ko jena na nyani abo kunda ro kundu masha Allah la quwwata illa billahi akinan kan Allah ana tunanti Allah ni fankandenya Allah ni sembendenye ana tunanti yambunu ya gare ke sembei Allah mpuro gada ga sembei ana tunanti to ngunde Allah la haram ana tunanti ke mo gona ya gare karne amma ranga tatina go mandairini yagare do kina liega mo gobe gamben nan kawana yagaliniya na kontani nde sale ka kem paga cirege nan cunowa anda famuwa masha Allah la quwwata i anya qincare am balle ada nyare mesara de lembure hed asare am balle ada operation na bari tahillo aga karakundu Allah ga maga dema an kenta maga opere watte kena nye walla manyani do toro gi Allah ntanya kega ngopere sasa kega maga opere sasa aga toko watte kedi aga fate aga toko watte lingina ni nanje na manyu leme godu manga mungudo ke ribare ngatu golli hetu kuwa anga ko digan to gon to kono ya garenda na raga na maman
amen nangan tuuge Allah kamma subhanahu wa ta'ala wana Allah terenkati khairi wa su'alul 'ashir kesu tamunni nya hayere ya garen nan golli turundira ndaro garanga garu ngada gana ko ya garu ngada turi garanga garu bangi matkelle ko kaptalu ku sasa ko fendiranu ku aro turundiranu ya garen nan daga dingira nguni ananya ko feringa igu nari ani men kofe walla igu nari ani mundur ya garen kali andaragana لأنه وسيلة إلى الحرام بو كينيا نسابو نكتا حرام كان يقول الله وتعالى يغلي موري سكا كودا نقول عندي برو كوكو ينشقندو أنا يانكي نجيو تنين كل كسرقة ناسو كوت aga sanga nata anyin denga ana ma mutu nan cin kallaga nasu kofe man cin kengure kan yugo la tawo ya gano ke mo gonda medi ana anga to kam mo antara gana igon kana nya turunda na ga taagunu ya garunna lagi tullu kendo angarawunda ay naam wa su'alu li hadi 10 kesu wa tamundo banandi ba kesu wa tamundo banandi khataba bunat ammihi idi bayire nya gare nya mundu kembiri ko école na ida la gare école ke be daga ma université igari ida nya gare ke war jare halle ko faren karama akwa mata sar le nya gare ya bandatu awa yega alhamdulillah itu yalla kama ida wutu ila ni contacté gabe nya na ro tumin gabe na ila here nya na tintu kutuba ka do kunna ilo taya wima mata sare gada ba non maka kurida kai ga ne ya gare ke mun da buru igana ya gare ke fay bire lu simella ito ko simmene ade ko inda ho gari ni gani ko ke nambe ya gare ngari bi ke da barni ke nan bu ki len ki lu nga xote kenci me andila sama ado ibale ani mama le ni gon takappiya le nyanga takappiya ona do wida saka asima ndi tampi daga na giriye bireno Allah al jawabu jado da Allah nya ganda saha arna saha nya ganda sele be nanga sahare ona me de ma arna barkelan de amma da nan karaka me ga hillani be ko ne garke ga nani teta aga tuube ali halanci wanga tuube Allah kam manga da wutu maka tillikini kunci mayo immaga daga folla khabure nguni ankane ampaga golle ya kuntu anda ya gun ndabari anda anyak ke wutu anda ya gun choni anda sumpun choni anda da'awan dabari bawanya sabuwa na kontakte mo wanya kando turungun naga aga nanya ke dage kontakte ganta gadi naga adiga fateme lew simmay buruku wara ko maka to simmene kenya na kammo amma ga ille kata maadu ko hebba se fitan ni metti yogoro ni da batte ganna simmana ko ida dabare ya kunci men ga nyon ko la ngal lew anke na la gampaju wa suwaru thani 10 kisu wa tamun ni ke ado hillandi atina bahariniya ida ga yin sabun kite ikaran kenyo go anyino anya sabun wala ni ko seri ngoyme ni de baharini ado sawlin dalatu walhamdulillah ituran jamana nyen yo farla jallu ngaray kinni haqqati yo golle rayba inda golle rayba sallim pin kemmi la sama yino e baharini sino na gati ilgi qawallahi allah gani khotanga awi kamana allah gani khotanga ko tabe ga gon lengi awi kamma baharini de ida daga kedan mancuwanya ga lew nan duwi da newen watten tiyada ka khota kuri da sama ye jagaliye ko tabe ga ko lengi ido kenna dobe al jawab ana tanna jabinga kula Allah nya ganda alo sere suga suranya malen ma sere suga jamane tana kotangan kamma arna kotambugan kamma ya rab Allah ni no lindana nga arna no we nya kada tiranon da yallanga tanga baharini suranya malen tan odat nan to kotangalo yo siriga na sa ay katta suran jamane angana ni wayen kita angada warjakin kita angada qalisin kita kenya no juwana kanga mo ho kita e kento julu wa thaniyan gahi la libe konno on tamuna na sorola gani sunundi de yugonure mu ya suran nginyu nya yugonure mu ya kille mun ne nga katta suran nginyu nya on tamuna na sere sunundi ogan katta suran nginyu ntere ndenga la yamba sangunta ho gani suran jamane
sere maga tere katte nan tangara gana khalsi munti ogan katta kende barni asirani anya gem bay angolo ni kundu idi mara hando yu qurtu qartando yu qurubu qarabando geda ngenju nonge alla gada sahanda an ga khalsi kitta sura nyamanu ko alla nda khalsi sahanda do ngaw kalibe nyadan da wurnu nan danga nyana bannay sura nyamanu ko oropunu haranga manya bannay anyon killaga yanga to kamaga andanya na kowe anda famu sura nyamane mpecina buri mundiray sura nyamane ni kharla nyaay walla peut-être ki jaran ni la naga jarano ka khalisi mundiye gella gani jagunda na gorogu bisa simani gorogu na daga dubai na daga yo kenga be musida nari kuwetunu kundi men kasum golle sura nyamane honda diwo gara kenko do sawu welandi sura nyamane daga yogorna wara ho hana ina nyana komeje angana ki nyam passeport mbayi ama allah ntarni gakkara mi yaga na dumi anna kome hunyadi anna kaso nyaay sura nyamane de wasaliya sabu hillandi be ngadi sura nyamane be naburi mundiray igollen kote gangal la golle be golle kote nyane wasaliya sabu sikkani be ngatanna sura nyamane be khalsi mundiray igolle muccendille europe no ay nandi lernu tummi nyeri doore kunkara sura kumbangi kemu manya warabiyan sabu na gatandi ngatanda sura nyamane be khalsi mundiray ujuratuhum qalila ikasun tugado amagabo igana kina nganna simon goyda inchanadiya wa khamisa sabu karagandi ngatanna sura nyamane be daga ray telegon tagun tongunti kunno mukenna ay ageni mukenye tongun oropondo tawun no mukke allah wan patron ke likiten ka no tongunti do mukenna nya ha ko nanda de wasadisa sabu nyoru linga di serem magara ga kasi mundu sura nyamanu nga yugonu anna golinya imaga ina barantu wala wasabiya sabu nyoru ndi benga fanna sura nyamaya daga heti kasi mundu ray yugonu sura ko ku yugonu sura ko ku patorno ku yugonu ida banu ku kunyan koti maga anke mbegani serenga golinya ngimaha ambani ni kamenyo gobe kameta misama kirgam bulay kumbay gulle nyali yangen ngi iwat nan ngani gabe hay kuwedi kumbay kuwedi to nyam go ngera ngem ko kumbay gulle nya seda anno nanu ko hay girnan kenne ado nyogo mondo tamiso sahara nyande gunne mbane hay ina garo angana pator ke girnanti tamiso nyigande ma nyogo mon nyigande nyeme angana tini uccinne ba adama tom pagay gande ngada ay tamiso nyigande hanki ñaayi gal ne nganañine angana xiri allah gaman ndema andarde ma den angani sofere xunga sura kum maxa woto ngana bonam maxa a ñana deɓarini an xanna kutuwa sura ku kartumu kuga ña kitabe gambi ndogotoron kayiti ndakita gambi sagin xaxil dogotoronga xogatini xoɓe xogatini dogotoro gumane mo xoɓe anda faam awa ma sha Allah la quwwata wa thamina hi segundi be ngatanda sura nyamane beti khalisi muniray yugol gol nyangane nan katta ko ngal lemmen katta anda nyake inen katta o tabaka watasian hi kab sabu kabundi ngatanda sura nyamane ganna daga yengal layam pasamu to khalisi munira heti Allah nda ho waro nan to ko ngasura kunkara ndanda ngana ngana simmi khibarunga botumi nangarnia kana daga gambinu senegalinu murtaninu non murtani ken geni meni o ma ga continue bo kengen no wi jamane ngano anganari gambinu libanese sunu angana kumanga sa qoron ngari iga ko no harlem po gabe indatu ko ange nyaaga ne suran jamane an kala simpa yam magale nan tanga bitigi muttu hannan jaagundi aranta gemmi manna bitigi kero seria to gondi jamane lemme itrindi garanti andini injeda nga makka haranga na nga hamana siri kendu bon tokora do tro ali jagana agen na maga jamane to ko d'accord angatu iko ngara mo gon bon
tayi o sugara mo ga geta yankari maga nga hamana sirige docteur baba ge tirni hamma makkatal mukarrama iso amana tayi tabonda o iqra mo ko o ga kajini siri nake mo ga ge baba ge hi nandi sirike hari merenji annan daga merenji kobo allah darono antogo ni fo annaro sirige nyato kon so ni mane mbeti khas mun ray de ko ko kan singa magage allah ngada kago a to nyen ngada o to go a nya to ni franji hay dawun tawnu hay wa shirai tamunni ngata nasuranya mane mbe gol nyen khasimun ni ray irwan tuhuma nana gare saganga namma da bari nallo kasonga inda har tungul labana wa suwalu thaliz azra kesi o tamundo sikandi nyani ke atinya tampinte nya inna lemmisu sara ananya indi kappenga awatun dennare gabe fati fonu wabirene sakke dan kelen lagare kundigira ke sara amaka utiken da lerin ya tuta fati duga toron nimme hawje ko ane kele mire kundiga da wari keni serenya no gondi kundu hakki alla gara ke taga mo hobe sabay duro igara sara lerin ya tuta fati bon ikagu nyigomma kenya haga da golle keraga na khoton ni ma yimu ngodo le meke bare ngal ko ya kharim qasel la khadu khannu aga kamani haybado dunai Allah gadi kismara ngitori ay ko ni ki Allah angana ke mena saka nyaaka non nanti keni serenyay anta sakay awaka mana sankita ya khandu mun danni ya khandu mun tan aga sasa kundi haga sikka dudi nanti war jaga nyaaka ido nyaga duwawa mi wagge meke ngana ni sewonde kere mekki sintennalle ya sahandennalle ido sittinda mancuñaga do wawo len kuttuɓenu gimi kay gama sellema allah wi sellandini kere meɓe hayrini mi wagge me keke nga sahante akkisinte aɗo allah na ñaako nke ali jagana ali jawaba wonati jaɓenga wona allah ñaganna allah ganan pammi keɗan kammi ke aragana jara kuttogu kunduga taxanga arnaña ganda arjanna kite saboyna sahaña lemmukuɓe nuga maha o saniyen hillandi an kalle hareke awaɗa allanaga awara sere gana soyi sereyi allah gana o sagu sere kamma gana soyti keñay ngana ragana hayba anda anda allanaga allah anda kinanga an komo ɓuraku he ama joppambanayi andala garnambanayi yagarebe gala lemmindi kappen jara kempañanayi kempan lemmero pakke lemmen tay angati mara ganna sare en cigindi maga sare en cigindi andati kulen dambo allah gana kukene ngati sabu shuwa andati mangani lemme kita anay kengañana len cire nga kisinten cellande hoho nday arna keñanande anga sikka lemme keɓedi arnaña lemmen naña lem barakinte naña kar lemmay arna koto ndinke ali jaganayi hohodi o sualu rabi asa question tammuni mbaduna wakkande ibina ñagare awatunte ñani a tampintende sili awar jagante ñani de awar jagante hedi ayarinde ñani anta sakka texeni kagana fonene tara tan a koriniya hari fufoye nakutama agana fonne goliñata a koriniya kiñanigati nadu wawun koy hadama kunga alo serebe ganayi anga saharetu aljawab wonati jaɓe nga waɗa allah ñaga arna saha nangila ñagarenna aɗa watunten culo anke gintugu andiga mawtel anta gintugu andi ɓenani kanga tamba biro gaɓe gardu salli juma ke alhamdulillah allah ganna sahaña kagira ñagarennana sagiɗu magana torallogo serebe ganayi anga ke watte saharetu wona meɗema o sualul hamisa asara kesuwo tammuɗo karagan ndi ati yagareñani allah da i jarabi ti giɗa ñigo ñahe i giɗa ñigo yagare kono sabatini ke ñamaka aɗa yagarin pana wutu ken malinantimaga miɗenge terranga ɗigorige me sohori wanjala yagumbogu aɗa yagarin billandi wutu kenga sangan kibare kenya tole ñay wanjala yagumbogu yagarema sabatamagata kenya simmendima wutu aɗa suno ma sondo nga tengi ma ragala ida dogato ida igira ñigon gri anti ha o ma ada wati de aga antuɓe are kene yagarega masabati ammaha aga wati dogato anti watte nga sondo men nga andarni ma
annari yagarin cikkandi mundu a hagari ke ñakundu ne yagarin cikkandi ke mundu hatima ken fati atima fati kasota igana ñigon bagara ke ñagarin cikkandi ha mundu mankange lahi bakkaɗo ke ñagarin cikkandi hanaha bo yagarin cikkandi ke tiɗaganaro compendi fofon tiɗanaha anta masala walliya anti murruya huwa ikori galuyen tunadi ikere yagare ke fakkilen pay iti maga sehe kempeti wañini woma fatiye keani sunonga kori bakkay kundu ñanima ken goto yagare ngani jeyi nanti mati kuranu ñandaga ba awa ikine ke meti ini i portable unkumu kine keti yagare kena kine ke portable unkumu asidi kine portable unkumu kuɗo honkora nalla kompenni kenna waɗi kine daga joxendi ati kusaraga a wasta fundingiranga wasta fundingira masha allah la quwwata illa billah i kusawara yeme sasin kamma balingagare ñana toronga ɗaɗagami i juma ñira mum paay koyga pare juma ngota yagara ke pare na photo ngaray nanti i jumam pare ñani key igasinaxe kattan ati yagare ke haga sikka yigiɗañigo key nanti a sangana aɗo yagaru ñana doome ikke xalla wa yengini tuwaxunta ken diginañigo kenta kenta jikkundi harabana ndefamo ida duwawu ñamun ɗoy aljawabu jaabe nga arna hinne xamay ti allah hinne yurwande aɗo silami horenju wa faniya ga hillande ɓe konno ke anoga tina kada sunoy danguindemmaña allah gana kiiti fofo komenda suno xamaxa sunoy ke danguindi maxaraga anne atanta walla ana wattengallanga amaari an bagati amma wati do kehi buccinne battenga kullu keɓe meganta gilli e kahonun do debundi surtout angane hinkomo ko ɓe aganayi kunnu ñaganayi mani xa porte wona ngate ngayel mani jaraginayi a ñagarin pana kenti manganni dengi kalle xarenta mamaxa ammala ha dengene anti ayi ke ñaxumbogu ke banaña toole axamakadugata ke ñaxumbogu fo ana njangayere amma mani ken pammin wuttuna wutuma gara kana watunde wasani tan nga sikkande ɓe konnanda angiɗa yakkake tonguñana maxa tonguñana maxa de adagan ndigamu de adagan cikka adagan kanu annayigo maxa compej anda ndigamu nanda amman kanu yenta maxa a fammin tam maxa i halle an kelli ken téléphone nga kontaxangata téléphone ke anga tora ke ko moga tambin korno me téléphone u ngara o ñaagu me téléphone u ngaade xo francire munga yaagunu biboronga mo xoolo ana ba an kendankina téléphone ngutu andaga wara ɗo mallingaxarenga me sasi nginaxa a ngatu an cikkana a ngida yaxare an gida ñigo ñakke droitnga maxa n cikka droitnga maxa n kanu angina ñigo nankana lay an gen na ñaxare mbillandi ngarandam masaxay an gen miro ku xuɓaru wame wuredum an gen gati xonantawaxo an ken tuwaxunta kinda ngida ñigo an gen xara ke dur kammoxo an ke ñalla same ke turunge ɓe suga dreniti meanne simmana koni turmaxuntu mallagana bogu sereɓe halle a kangina ñigo kella ko nanandi kene kunnuway ina kunnuway ken dadi yaxaringa ɓe hay turungaxunga kinen datu iguga ɓe hay turungaxunga seren datu a hayi maxa nantu yegono kumpagiri umura ñayi i tanganto kijimasayo jagana dakar ati illengana kare kananayi anna fareñi sanke wure angaɗu question gandigame xoore ñan illengana kare kananayi anna fareñi sanke wure awrenimani angatu ɓe suwatu nanti farenke ndagara he sanke wure hade ndarno kobben sakka baren kamma sakkama sanke wure awa illengana kare kanana ñelaguo hen cikko hen billo paw kiyankusa bogu anna sereñi dingiray aganta xawano xo fareganta xawa sanke wure mo xooɓe angani wonnanganalla yene ana keɓane ngexane warani yaqe mbaay wa sualu salisa asara keesi o tamundo tummundi ata alhamdulillahi igo ñani alladi wasanaɓurin kara wasanaɓurin kiɗia siri ima kooti wasiyenu gijin kattey kotaɓe ga hollenki imenti kabilanti ixa kabilani kabila xoore ani kabilanga keta kenna ɓuri annoye gonu hawja keta iga men damben cuma koñini iga mati naɓuren kille ñanimaxa de batutan kille ñanimaxa de allah wayyingini inta batutan kille wuretu
allah waseyani ta aɗa honnanciraxowani ta aɗa barakeyani ta agadi wari jam keɓe gadi tallantoro ima kabira ke fisiringa imi falle koy iwi demana ti kati hakkellañara igana hisumugo iwata barini ka hari ɓi kuñogono adiga mum pay koy kundule iga kamma na kudigandambuko aljawabu natannagani jaɓenga ari soninken posirani soninken cirani kunduɓey ampini kuni lasama nigati kori hiduroni arna ke lasama e jiidi maga imogo ña hay key ambanene de dagam pajunga maga mungu jarundigamenga itallagana kanentinanga falle togo fallanko maga sono kumogo ña hay key allah gana naɓuri gaɓe kinanga ta inati naɓure gille ñanama yakare ɓeeɗi kiinaganaña tay mayga ko mariɗima inati yakare keɗa golliya sakkantaganaɗaga ñaka ñilemanuku bo ngaba tigini kuñade ama fula ña fula ñakaru awa ko hay kiyade ngete ligana mu kode gati kene fula ñakare mugu mbutte ngati gew allah makkisi nganu hinga ono yakare ndala kemme ono yakare koni kekare sunta kottandini mawoɗana boglemonunga mawoy malla yakarulleme hirni yakara kuñadi igol lagandima ko igon toppitande maga simma tey nenni o ki nenna handenanigo taɗan korteya mati kortende ke andañi de a waɗi fullu bane he ono honu bane heti ono ho gennu dagaba kortende ni o i kun kortenni kandiya sumani yaay foy dem bulu yagga de boy yagga demay jooy nantanu ñanki na magaro ko mbabudi kesiyeti kortey awa yakare ɓeɗo ki kortinga fula ñakaruwa kortendi yakki nen ndamare soni ngeakarunga anda kun toko minna okuyme yakaru kunta honne moñon konowa honne mehina moñon konowa anda fawba tayib machallah la quwata illa billahi awa yakare ɓeɗi kinanakangamala yokadi iyanama jehele a ken pa kine ke maka kunduwa kine ken itama goto wawo itama goto ay lemmugu sarle kunduwa kine ken dari koye bane ana yille ngegenkenkenke yalla gantaka polonique egara mugu wade aga mattuni kine ngarni angedara mayedebale enda haya kine ngarni hoho danɗo kinenar andarangay ando ken kine ganaligo tawi may gakadi inati hiduro heedi de anda golliya de anda yigandiya seren maga halle hay kunta seren maga halle hay kuwa allah ganan ngasa aña nabre kara aña tuwaku kara aña dawla kara aña martaba kara sere ndaye hasidunum ka gilleya idigamunuwa ken karaje me kammoo allah nangara kane nabrem pay walla tuwakum pay dawlam pay togon pay martaban pay hasidunum kadda gilli i gilliya ka kunni tiga korosano ñayi seri magam balle hay tiga korosanoy magam balle hay tanganoy ko togano an genda binnanin gay goleyengana ngamma yakaru ngammaga handan binnanin gay aɗaga sagandi aɗa ñeren kobo adaari a ñakkenda soro na fray na sago salatin gamma anken ba yigeneya kedega tangiraña han kannega mari hina kengana hokko nange nangana balle hay allah handu taradana sere maga du tarda ku hallandigamuwa keɓegan koto ankendo allah nagande daga mbajum anda famba awa wa sualu sabi asara kiyani keso tamuno ñorunde ati haaba yagarin sikkandi gelli sogobaga bugu bamako an gelli sogobaga bugu kandi intara xeetu watiɗem ge sogobande par ce que keso ke keñge ngeñe keso ke lenkiya datagari kota ɓe oɗa ida duwaw mundu daxancuwa yelle allah gana abagandi al jawab oɗa allah naga arna sagandi kattaxe ke saabu jinna ngatte ñaxe ke sabunu kiilu ngattengane serenga ana usa sankoy dingiranga naraga anda famba walla kengantayga machallah la quwata wattindanɓe go waɗi dane jinna ngatte hede munguɗa toxo ngatte babon kandenga ken xawa sorolagana aga sere mungundini kende sora xelega o jondi france ken jine santuwa maroke keygoxa senene sine ke ani kota wo kota agari sanko waɗi desma fat mira wari mira hureña wari ba walla mira wariya hiyalari fati ba oɗa allah naga yelli allah gana ke xananke sere korosina bagandi xananke saga yaxare na kisinten baga nara tanganten da birande agana sikka sirandi kunugeta xamal leya serengaña jinna ngatte ngay walla ke wasinci hagay korosien kiñaxay de xamaxa wara banega tenen xamaxa bane wara étage in kamma
kamaga wara ga tintono imbin kuma ya gane go ya gare magati wosorne sere be jinna ngatinga maga da gano imben o suwalu thamina asara ke to tamun baru segundi ile munke ini ga tambiro kenya ile munke ikora kita alhamdulillah alladhi dema mi gantaka kisundi dema ida khayen gita ida takhandi ida ile munke ngita ida kontani yagale haqqe bakka ken kayay na kini krisu ko ni no wari bo allah adi anya sabu ngay gadi dema serego wandire imma kenda bari ko kenda ragana al jawabu jabe nga arna hinne furete na nyampamaga na sakkende wonde krisu ko allah gani baraji be no gadan dema anga dam pakkun kita wallahi ke mo gon kawadde bukudi me dema krisu de bem pinya ka bagandano tegara ya de ben no gondi tonya munde mata bakka de lu khabari ala gasini ade halmare mo ngame de ben no gondi serenga nanti kedde benni igana hoho nyangi yakkenga mi gana hoho nyangi remmenga minna hoho nyangi yaginga serenta hokonno serenta ho bakari to nyango nenga bono wade la budda munyi mare nyaano gondi o gama kenna batta to nyango nenga bono wa faniyan la hillandi be konnanda angara kebe nyakunu sas anta torne andal le mungana gema anda torne aga ne ga goro asaliya aga ne ga mo goro ijubaru nga nyama basu te anna fonne bogi galle kay anna ken ko sibenu ga dan nema ina duwanda wa su'alu tasi 10 kesu watamunni mbaru kabundi yugo ana ga selim marene agi gagana ha kinna walla luweli kinda tinto 31 décembre o gari am kebe kama daro akenga na tin kenga aga na selim ko bani marana anti gagana ma 31 décembre feti ke luweli feti soron naari selim ko gobay ma kenna ga ma amara ga ba al jawabu andara gana ala ko pagana soronya dema salle ki khibarendi o ko wa salle hetike hagana nganjeli ngaga henda barni annara ga selim ko annari gaga duran ko tan dai siribi ganari ho gaga kin har 31 décembre ganara gaga kenken na ya khibare kita pakille me do wakille men tagal ka daga selim ko handi nari anni mara anni tagundi ma 31 décembre kembe ranke nari gaga bo soron pajunga feti ngana igande ngabe njoro nari gaga inari gobanga anni gaga ya kembere ana wam ampaka jidema to gon kajide feti ke khibare nya jide ma ke mo goda bari o juwalu li ishurna kezu o tambilla ni nya hayre atida adiga mo gonda na wada fotonu nya xi katta limunu quoi sitingol yangano ada fotonu nya xi ndatu foton dambu sugani nantini kay kattinga ni wari gellaga nayi gadaga mi madaga ati ko hindambu jiro gana de kodwara ya garimpo gabe haga ya garimpo gabe haga tummi kedi sase ji khobono ya munyani ina sahandi malloyra me goy ya garenga na kera me yetu angati ho hankina ana nyana anda ngania ho tana dambe kera kundu est ce que différence wa kendo korten na khaba kenya lila sama igati ina sagunde ngure kudo nadiga makka ma yakharin gabi nyaga e bitiken ali de aranta ko min al jawab natanna jabenga kum fotoru makini awani ni yemunu kumi wara kattinga ho gana haranya kumpin dambuy akandi wara kattiya ina gadu yang kanu ko beringa inde fotoru kuritini hari ngare garibe kesi wonjabi ken e gobe kesi wonjabi ken goto mongule agati ila video katta koy video ko makini taso kumpa ina tanya utimma jare entin ngani kenno gondi surtout andan ku foto ngi ko mo gobe ina go foto ngari nyuwa wanti foto ko go wano ngani anya gunu kun kene katta lemunu kuwa anda famo ha foto no go hari ngami wari lawi kiten andara gana andiga mo go kida nan di sahande yana iramu kuwa inati ya garebe gana ke irame rolli angana ho mun nan kina maganna kitta kembe korte nyego anne korten tunu kem mo khawadi harangan datu ida dabari kammo ida mani gara kamma kincu warade hobe ga sirim bakimo wonnan ganta nyana kala korten pay kiyame siri sugana kiyare sugana kiyada bari anki nanan kanuwa korten nyinde yagare sugana kiyada bari anga tanki nara ho wada bari ni gella gana ni de ananya golle hetanga da barni angana khayanki na daro na lingunda bari na topita kundi menu mati kundi kaga nya mecce de meñeri tana suwa igati yagare ngare keyrame rondi tan akina wa galulu ila nuro he
yagarenga ke kali katulu tan kine nga ganunu yani kali duro het ke curai yagarenga ke tidindi kine ke ana kine marna curai duro he masu ko hullundi nyaw bolo lammata jiduro ndamala sono serem maga dagi duro ko hindambudi kuni korte nyaay do igo batte igo be wala ngana naram bisiri ngara korte kadi yagaru ko agama fahamu yagare be yanganan kine kitati korte nyaay amman kine kitade kortunga na kewara ko ta ngana giran kanne maga anga sappen kili mappen maga to kan jikil la samiyade igon nan ko sa sanche maga antina ko ngai go be du kembeya kembede anga ni go be du kembe kede igu bane kiyani baraheti an kortu ko nyai kortunda wara ara ya bugi ma sare mo gonyali ayle katti ma sare mo go ala sabe ya gare ngara sugo na igon kitati korten gille alla ga manne maymi anna ko so haywe mi ten nun la anya ngam ga bada yagu abada yi nyiminne c'est vrai que ya gare makkem basu kita ini kina kita ikina ni ganu idana me ganu ma ko kontour no to munya na kama ganu ya gare ndo kina nyangir nan kenno an kibaren cu hayke kiine maga hay allah maga kaso hayke kiine maga ante munna yagareta li kenne go ke wutam maga d'accord ndaga tongo ñino ngani ka maga ho ken dabari hoɓe ga ko fille kappe walla korte walla paremogo ɓe sadia nga daragana haramu ko xesali walla ho ka hanñin dey walla kambon naga an xiixo walla pirti parta kumpeti golluwa wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya'tikum al'an